हेलो हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। જે ભાઈ લોકો આડાવાળા ચોતરા ઉપર બેઠેલા છે એઓને ગુજારિશ કરું છું કે મહેફિલ ગાના અંદર આવી બેહી જાય। અગબન ગુજારિશ છે કે જે લોકો બહાર બેઠેલા છે મહેરબાની કરીને અંદર આવો। ताला फजल करम थी आज फिर एक वक्त अल्लाह ताला अपना अमर भी पीर मशायख सैयद पीर मशायख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बावा जन्म दिवस विलादत ना मौका पर एक बार फिर अपने तमाम लोगों जो पीर मशायख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बावा मोनवा वाला से तमाम लोग भेगा थे छे। तो नबी અને આલે નબી ઉપર એક વખત ફેરથી દિલો જાનથી દરૂદ શરીફ પઢો। અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सलीम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामना રીત રિવાજ મુજબ કલામે પાકની તિલાવતથી હંમેશા શરૂઆત થાય છે। તો આપણે આપણી જે મસ્જિદે આયશા છે એના પેશ ઇમામ છે આપણા मौलाना अब्दुल रजाक साहब ने दावत आलू के कलाम पाक की तिलावत। समाप्त करवाइए और बरकतें हासिल कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه
لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر آمنت بالله وصدق الله العظيم સુબહાન અલ્લાહ સુબહાન અલ્લાહ. હવે આપણા મદ્રસા મશાઈખુલ ઉલુમના મુદર્રિસ મૌલાના જુમા સાહેબનું દાવત આલું કે પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાની શાનના અંદર નાતે પાક પડી. آئیے پیر مشائخ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. معاہدہ فرمائیں. بڑی درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے لب پر ہے ترانہ پیر مشائخ کا، میرے لب پہ ہے ترانہ مشائخ پیر کا. ہر ایک مومن ہر ایک مومن ہے دیوانہ مشائخ پیر کا. میرے لب پہ ہے ترانہ مشائخ پیر کا. ماہ جن کی فاطمہ اور باپ ہے شیر خدا، ماہ جن کی فاطمہ اور بابا ہے شیر خدا. فاطمہ کا فاطمہ کا ہے گھرانہ مشائخ پیر کا. فاطمہ یا رسول اللہ نہیں توڑیں گے. ہر ایک مومن ہے دیوانہ حضرت مشائخ بابا کا. مصطفیٰ کے عشق میں جب کر دیا خود کو فنا، مصطفیٰ کے عشق میں جب کر دیا خود کو فنا، ہو گیا سارا زمانہ مشائخ پیر کا. ہو گیا سارا زمانہ مشائخ پیر کا. ہر ایک مومن ہے فدا مشائخ پیر کا. در بدر ہرگز جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں، در بدر ہرگز جہاں میں ہم بھٹک سکتے نہیں. مل گیا ہے مل گیا ہے دامن مشائخ پیر کا. مل گیا ہے دامن مشائخ پیر کا. ہر ایک مومن ہے شیدا
مشائخ پیر کا. کچھ اشعار پیش کیے گئے ہیں کسی عاشق نے، پیر مشائخ بابا کے عاشق نے لکھے ہیں. بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا مشائخ پیر کا. پیر ہے امر پیر کیا کہنا مشائخ پیر کا. ایک زمانہ کیوں نہ ہو شیدا مشائخ پیر کا. ہے بڑی عزت، ہے بڑی عزت، بڑا رتبہ مشائخ پیر کا. پیر ہے امر پیر کیا کہنا مشائخ پیر کا. مال و زر کی کیا حقیقت جان و دل قربان کرو. مال و زر کی کیا حقیقت جان و دل قربان کرو. کاش آ جائے، کاش آ جائے نظر جلوہ مشائخ پیر کا. پیر ہے امر پیر کیا کہنا مشائخ پیر کا. کیوں نہ ہو میرے حال پر خالق کا فضل و کرم. کیوں نہ ہو میرے حال پر خالق کا فضل و کرم. چاہنے والا، چاہنے والا ہو میں حضرت سید مشائخ پیر کا. بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا مشائخ پیر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ علیہ باوانی شان میں بہت زبردست نعت شریف پڑھی. اللہ ہے ان میں جزائے خیر آوے. بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا مشائخ پیر کا. پیر ہے پیروں کے کیا کہنا مشائخ پیر کا. بے شک پیر مشائخ چشتی رحمت اللہ علیہ باوا پیروں نہ بھی پیر س. ایوں نے اسلام نہ માટે જે કોમ કર્યું છે કે જે ડંકો વગાડ્યો છે પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાએ એ પૂરું ગુજરાત જોડે છે. હવે આપણી મોટી મસ્જિદના પ્રેસીમાન સાહેબ મૌલાના ઇસ્માઇલ સાહેબ આવો અને ટૂંકના અંદર તકરીર ફરમાવો. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الکریم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں.
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ سکتی ہیں زنجیریں، خاصان خدا خدا نہ باشد، خاصان خدا خدا نہ باشد، لیکن خدا جدا نہ باشد، لیکن خدا جدا نہ باشد۔ الحمدللہ ہماری قسمت کا ستارہ چمکا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے محسن و مربی، پیر طریقت، شمس شریعت، رہبر قوم و ملت، خادم دین و ملت حضرت پیر سید مشایخ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہماری اس بابرکت محفل کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ ایک مرتبہ جھوم کر نبی اور نبی کی بہت طرح کو درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ پاک صرف مخاطب مومن اور ایمان والوں سے ہے، پھر فرمایا حکم دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک اپنا حکم ہمیں شامل فرمایا، اے بندو میرے ایمان والوں مجھ سے ڈرو۔ اب جو اللہ سے ڈرے گا ظاہر بات وہ نہ نماز قضا کرے گا، نہ رمضان شریف کے روزے قضا کرے گا، نہ حج قضا کرے گا، نہ زکات قضا کرے گا۔ ان تمام احکام بانی اللہ پر وہ اس نے خوبی دل و جان سے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں تک یہ مکمل بات نہیں ہو سکتی کہ صرف بندہ رب سے ڈر کر رب کے حکام بجا لائے اور بولے میں کامیاب ہو جاؤں، نہیں۔ رب نے دوسرا یہ واقف ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب تک ہم سچوں کے دامن کو نہیں تھامیں گے تب ہمیں یہ رستہ، یہ دنیا کی یہ خواہشات، یہ دنیا کے فساد و فتنے، دنیا کی یہ باقاعدہ زیب و زینت ہے، اس طرح ایمان کے لیے، اہل ایمان مسلمان کے لیے تباہ کن و برباد کن ہے۔ اگر انسان کسی ولی کامل کا دامن جب تک مضبوطی سے نہیں تھامے گا، کسی اللہ کی ولی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان نہیں کرے گا، جب تک کسی اللہ کو کہ جن پر بڑا خاص کرم ہوا جن کے رشتہ مضبوط نہیں رکھے گا، تب تک اس کو بڑا خطرہ ہے اور شیطان اس کا ایمان برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ یہی اولیاء کاملین بزرگان دین کی محبت، ان کی غلامی، ان سے عشق، ان سے محبت میں دم بھرتے آئے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں قیامت تک ہماری اس طرح کی محفلوں کو جاری عطا فرما، کیونکہ اولیاء کاملین کا دعوت، اولیاء کرام کی محبت ہے۔ اور مومن قوم ہو کر اولیاء کرام سے کیسے دور ہو سکتی ہے، اللہ والوں سے کیسے نافرمان کر سکتی ہے؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کیا جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج سے 500 سال پہلے ہمارے مومن قوم کا جائزہ لیں تو ہم کہاں تھے؟ باقاعدہ کفر و شرک میں تباہ برباد تھے۔ قربان جاؤں سیدی رہبر سید حسن کفر شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، انہوں نے اپنی ولایت کی نظر سے، اپنے نور ایمان سے دیکھ لیا اور انہوں نے یہ باقاعدہ ارادہ کو سبب کر لیا تو مجھے اس قوم کو کلمہ پڑھا کر دامن اسلام میں مسلمان بنا۔ اور ارادہ پوچھا کہاں کا ہے؟ کہا کہ یہاں ارادہ ہے، تو اگر یہاں کام ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے اپنی ان کی تمنا پوری کر دی، پھر فرمایا ایک میری ڈیمانڈ ہے، ایک میری بات سنو۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے اسلام کی پوری تاریخ سنو۔ اسلام پیش کیا، اسلام بالکل قبول کر کے مسلمان دامن اسلام میں تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو واقعی ایسے موقع نہیں یہاں پر کوئی اللہ کا نبی، اللہ کا صحابی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ولی کی بات ہے جن کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے دعوت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آج ہمیں دنیا کی دولتیں بے شمار ہیں،
لیکن سب سے بڑی ہے کسی مومن سے پوچھیں تو آپ کے پاس بڑی دولت کون سی ہے؟ ایک مومن کا جواب یہ ہوگا سب سے بڑی میرے دل میں ایمان کی دولت بڑی دولت ہے۔ تو یہ ایمان کی سب سے بڑی دولت جس کے صدقے ہماری آخرت میں بخشش کے ترانے ہیں، ہماری قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے، ہمیں جنت کے والات مل سکتے ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ ایماندار ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ایمان ملا کہاں سے؟ اللہ کے ولیوں کے قدم کی برکت سے ایمان ملا ہے۔ اب کوئی نادان اللہ کے ولیوں کی محبت سے انکار کرے، اللہ کے ولیوں سے دور جائے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے ولیوں سے میں نے شعر میں عرض کیا کہ خود خاصا نے خدا نہ باشد، جو خدا کے خاص بندے ہیں ہم ان کو ہرگز خدا نہیں کہتے، بھلے کتنا آنے پڑھ کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی اللہ کے ولی کو وہ خدا نہیں مانتا، چاہے باقی ظاہری زندگی میں ان کے پاس حاضری دے، چاہے مزار پر حاضری دے، کوئی بھی اللہ کے ولی کو اللہ سمجھ کر ہر دن شاکر نہیں جاتا ہے، وہ خدا کا بندہ خدا کا ولی سمجھ کر بندہ حاضری دے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیا جاؤ، کیونکہ جو خدا کے خاص ہوتے ہیں ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم وہاں حاضری دیتے ہیں تو ان پر جو برسنے والی رحمت کی برسات ہم پر بھی برس جاتی ہے۔ رحمت تو ایسی برس جاتی ہے، آج 7 پیڑھیاں گزر گئی پھر بھی ہمارے پاس ایمان کی دولت مالا مال ہے۔ قربان جاؤں پیر سید مشائخ رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم آج ولادت منانے کے لیے حاضر آئے ہیں، یہ ہماری کچھ نصیبی ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کا ذکر کرنا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والے بندے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ رحمت رب کی ہم پر برس رہی ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ رب کے رحمت کے فرشتے ہم پر رحمت کی برسات کر رہے ہیں، باقاعدہ قلم کا فرشتے باقاعدہ ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم قیامت کے دن اس کا اثر و بدلہ دیکھیں گے۔ یقیناً پیر مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، پیر سید قدر الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم کو اسلام کا دامن سے وابستہ فرما کر آپ دنیا سے چلے گئے، بڑی طاقت آپ طویل عمر پہ 180 عمر تقریباً آتی ہے۔ آپ یہاں سے عراق و ایران سے ہوتے ہوئے بغداد پاکستان سے آتے ہوئے یہاں تشریف لائے، احمد آباد میں آباد ہوئے، اس کے بعد ایمان لانے کے ایمان کا دامن سے ہم کو وابستہ کرنے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر قوم بالکل عجیب و غریب کفر و شرک میں تباہ برباد ہو رہی تھی، اللہ پاک نے پھر ہم کو مومن قوم پر احسان کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سید گھرانے میں انہی خاندان میں سے پیر سید مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہم کو ہیرا عطا فرما دی، جن کے درد میں وہ شروع سے ہی 8-9 سال کی عمر ان کے والد محترم کا سایہ باقاعدہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر ان کو قوم کا اپنے والدین کا جو کلمہ پڑھا ہے اس مومن قوم کے لیے ایک فکر ہوتی ہے، ہم بھی فکر ہوتی ہے، لیکن ہم کو ہمارے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، ہمارے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان پر قربان جاؤ، مصطفیٰ مدینے والے کی امت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی ایمان اور ان کی قوم ان کی امت کا درد ہوتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے دنیا کے انسان میں اور اللہ کے ولی کی زندگی کے فرق۔ تو انہوں نے ایک بڑا درد، بڑی کڑھن، بڑی فکر لاحق ہوئی کہ مجھے اس بھٹکی ہوئی قوم کو کس طرح راستہ لانا چاہیے، دین کے راستے پر کس طرح لانا چاہیے۔ تو دیکھ خدا کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ہم چھوٹی سی مشکل آ جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں، نہ جانے پتے خدا سے انکار کر جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں شکایت کر لیتے ہیں۔ ہمیں واقعی صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں واقعی دنیا کی مشکلوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر سید مشائخ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی حالات، اپنی یتیمی، اپنی کمزوری، اپنے حالات کا بالکل نہ حال کرتے ہوئے، بالکل فکر نہ کرتے ہوئے، صرف اپنی قوم کی، اپنے مریدین کی، اپنے محبین کی، آنے والے قیامت نسلوں کی فکر کی اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ مصطفیٰ کریم تو وہ ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تو وہ در ہے اپنے غیروں کے لیے کھلا رہتا ہے، اپنے پیارے لال کے لیے کیسے نہ کھلا۔ یہ کون تھے؟ سید زادے تھے، حسن حسین سید ہیں، پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ، فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، پھر سید حسن
قدردین کفر شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر دل کے بلا رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دعا کی، فریاد کی، پھر مصطفیٰ نے کرم فرمایا کہ فکر نہ کرو، آپ کا کام انشاءاللہ ہو گیا۔ کرم ایسا ہوا کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ علم عطا فرمایا، وہ آپ کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے، پھر آپ قلم لے کر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر اعتبار سے دیکھا جائے وعظ و نصیحت کرتے، بیان کرتے، گھومتے رہتے، باقاعدہ مریدین کی چکر لگاتے، تو شاید یہ آج تک ہمارے پاس کتابوں کا خزانہ موجود نہ ہوتا۔ قربان جو اللہ کے ولی تھی، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر، انہوں نے سوچا ان کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تب اللہ کا فرشتہ آیا لبیک کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اور آپ سب کو بھی معلوم ہوگا پیر سید مشا سکھی رحمۃ اللہ علیہ 1060 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور 1102 ہجری میں آپ کا دنیا دار فانی سے وفات کچھ فرمانا سفر ہوا ہے، تو بالکل چھوٹی سی عمر 42 ایئرس 42 عمر ہے۔ اب 42 نارمل انسان والی کی عقل کی نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ولی نے وہ کام کر دکھایا، آج ہماری نسلیں بھی ان کے لیے دعا سلام کر رہی ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کا، ان کی فکر کا، ان کی محبت کا سرمایہ ہے۔ آج سب ہماری کتابیں لیے ہوئے یا باقاعدہ مجلس پاک میں موجود ہیں، یہ بھی پھر سید مشا سکھی رحمۃ اللہ کی کرامت ہے، یہ ان کا فیضان ہے، یہ ہم پر دکھائے ولایت ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری رہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں، یقیناً آپ دعا غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 13 فصلوں پر مشتمل ہے، 40,000 اشعار ہے، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کے فیضان پر ایسا فیضان عطا فرما دیا کہ اشعار میں کئی حدیث اور قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کو سمجھنے اور پڑھنے والا بندہ چاہیے۔ اللہ پاک ہم کو ایسی سمجھ عطا فرمائے اور ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ان اشعار پر مشتمل باقاعدہ آسان اپنی مادری زبان میں تشریح کی جا رہی ہے، نئی کتاب باقاعدہ ایڈیشن شائع کیے جا رہے ہیں، اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری بخشش ہماری دنیا آخرت کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے حالات یقیناً نور نامہ شریف میں لکھا اور باقی مقتول نامہ شریف میں لکھا تو صرف اس لیے لکھا اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، فرمایا میں تو خدا کا خاکی بندہ ہوں، میں تو رب کا گنہگار عاجز بندہ ہوں، لیکن میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ بندوں کو جب میری پہچان ہوگی تو میرے ذریعے میرے رب کی پہچان ہو جائے گی۔ اور خدا کے بندے پیر سید کبیر الدین کفر شکر نے جب یہ کرامت دکھائی تھی، جب غیر ایمان سے باہر تھے، تب یہ کیوں دکھائی؟ اپنی ذات بنوانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے ولی جو کرامت اور کرشمہ دکھاتے ہیں اپنا سکہ بنوانے کے لیے نہیں، ان کو اپنی ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اگر ان کو واسطہ ہوتا اپنے رب سے ملانا واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ہر دور میں ہر وقت ان کی فکر، ان کی تمنا یہی ہوتی ہے میرے رب کے بندے میرے رب کو پہچان جائیں، میرے رب کے بندے میرے رب کی عبادت کریں، میرے رب کے بندے میرے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ہمیں آج پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محبت و بڑی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک بڑا پکا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ تو سب سے پہلے پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر سید کبیر الدین کفری صرف دو نام دیکھے، نام کی تاثیر آپ جو غور کریں اپنے دل میں بٹھا لیں، میں کہتا ہوں ہماری زندگی کے لیے پورا انمول تحفہ مل جائے گا۔ پیر سید کبیر الدین کفر شکر نے ہم سے کفر کی دلالت و گمراہی کو دور کر دیا، ہم سے کفر و شکر بربادی کو دور کر دیا، ہم کو دامن اسلام میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ تو ہمیں آج یہ پکا وعدہ کرنا ہے، مجھ پر کیسی مسائل کیوں نہ آ جائیں، دنیا کے کیسے فساد و فتنے کیوں نہ آ جائیں، وہی دنیا گلا میرا کیوں نہ کاٹ دے، لیکن میرے محبوب پر جو کلمہ پڑا ہے، میرے دل میں جو ایمان کی دولت ہے، اس کو انشاءاللہ مرتے جب تک ایمان سے باہر نہیں جاؤں۔ پکا ارادہ رکھیں، اللہ پاک ہماری ایمان پر زندگی نصیب عطا فرمائے۔ پیر سید مشائخ سکھی رحمۃ اللہ علیہ نے کس درد کے ساتھ، کس سوز و اداس کے ساتھ، کس قرآن اور فکر کے ساتھ، کس تمنا کے ساتھ، کس امید پر یہ کتابیں لکھی اور ہر پرمول خزانہ پورا پیر لکھ کر دے دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ میرے آنے والے محبین، میرے آنے والے مریدین، میں تو کل سے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے ہزاروں کی قوم ہے، اس قوم کا ہوگا کیا؟ باقاعدہ عجیب و غریب دنیا کی یہ باقاعدہ اللہ کے ولی، باقاعدہ اللہ کے ولی ہر دور کو جانتے ہیں، ہر دور میں فساد و فتنے ہوتے رہتے ہیں، باقاعدہ خبردار ہوتے ہیں۔ ایمان کے ڈاکو آج دیکھیں، ہماری مومن قوم کو ہم دیکھیں کہاں ایمان ہے، کہاں چلی گئی، کو کہاں چلا گیا تو کہاں چلا گیا۔ یہ اللہ کا پیر مشائخ کا خاص کرم ہے کہ آج ہم یہاں سنی مسلمان بن کر یہاں موجود ہیں۔ بہت بڑا کرم ہے کہ
کہ آج سنی مسلمان بن کر پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی سچی کتابیں سامنے رکھ کر الحمدللہ پاک کے کرم سے پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی جس گزری زبان میں لکھی اس زبان کے ترانے تمہارے کانوں تک پہنچانے کے لیے بندے تیار کر رکھے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں بندے تیار کر رکھے ہیں۔ یہ کتنا بڑا تخم، یوں سمجھے کہ پکا پکایا کھانا جس چیز تیار ہے بس ہم کھانے والے بن جائیں۔ اگر ہم کھانے والے بھی نہ بنے، آج یہ کمیٹی نے الحمد اتنا بڑا اہتمام کیا، اسٹیج سجایا، تو علماء کرام کے نیچے بیٹھ جائیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ سمجھے کہ علماء کرام کہ آپ کے لیے اتنی بڑی ہم نے تیاری کی ہے، آپ کے لیے مسند، آپ کی عزت، آپ کو مقام، آپ کے مرتبے کے لیے آپ کے ساتھ، آپ جیسے آپ کی حقیقت ہے، آپ کا جو منصب ہے اسی کے ساتھ آپ کو باغ فائز کرنے کے لیے رکھا ہے۔ آپ یہاں رکھے اور بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اگر ہم آپ کے نیچے انسان نیچے بیٹھ جائیں گے تو کتنی عجیب عقل سے خلاف بات ہو جائے گی۔ تو میرے پیاروں اسی طرح پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دین لے کر ہمیں باقاعدہ پیالہ بھر کے سامنے پیش کر دیا ہے، اگر ہم پھر بھی نہ پیے ہم سے بڑا نادان اور معروف کون ہوگا؟ اللہ پاک ہم یہ درد نصیب فرمائے، ان کتابوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیر سید مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کتابوں کی شکل میں علماء فرماتے ہیں، تم چاہتے ہو کس ولی یا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دو، بھلے دنیا سے چلے گئے سینکڑوں سال ہو گئے، آج پیر مشائخ رحمۃ اللہ تقریباً 350 سال ہو گئے، لیکن قربان جاؤ ان کی ولایت پر، ان کی روحانیت پر، ان کے فیضان پر آج بھی ہماری کتابیں دیکھتے ہیں تو یہ پیر مشائخ ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے اور ہم کو پڑھا رہے ہیں اور ہم علم دین پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے دل میں، اور علماء نے صحیح فرمایا ہے تم جس ولی کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہو، بھلے دنیا سے گئے سینکڑوں سال ہو گئے، اس اللہ کے ولی کی کتاب پڑھو، وہ جس ولی کی کتاب پڑھتے ہو وہ اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو۔ جب ہم خدا کا قرآن شریف پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم میرے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، میرے رب سے بات کر رہے ہیں۔ پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آپ کو سمجھ میں نہ آئے بھلے پڑھتے رہو، لیکن اللہ کے ولیوں کی وہ تاثیر ہوتی ہے ہمارے دل میں آٹومیٹک انشاءاللہ ایمان کا نور داخل ہو جائے۔ یہ ایمان تو ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یہی محبت ہے اللہ کے ولیوں کی، یہی تو فرق ہے، یہی تو باقی کا پاور ہے، یہی تو ہماری بخشش کا نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ کے ولیوں کو ڈر سے مضبوطی کے ساتھ ہمیں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقعی ان کا منزل، ان کی منشا یہی تھی کہ آنے والے میرے مریدین قیامت تک ان کے لیے میں کوئی ایسا پروڈکٹ تیار کر کے جاؤں، ایسا باقاعدہ بندوبست انتظام کر کے جاؤں کہ کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہ ہو، ادھر ادھر گمراہ برباد ہونے کی ضرورت نہ آئے، میری فوراً کتابیں اٹھاؤ ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز برائے کرم آپ ان کتابوں کو دل و جان سے پڑھیں اور سمجھیں کہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کھلا ایک دم اہل سنت والجماعت کا کھل کر عقیدہ ظاہر کیا۔ فرمایا کہ مسلک چار ہیں، ایک حنفی ہے، ایک شافعی ہے، ایک مالکی ہے، ایک حنبلی ہے، چار مسلک ہیں، چاروں حق ہیں، لیکن میں حنفی ہوں۔ ظاہر بات ہے ایک دریا ہو، چار کشتیاں سفر طے کرتی ہوں، اگر ایک انسان چاروں کشتیوں میں ڈبکیاں لگائے گا تو بیچ میں کہیں برباد ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں مدینہ جانا ہے، ایک کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔ تو پیر مشائخ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں حنفی ہوں، تو باقاعدہ ہمیں حنفی کشتی میں پیر مشائخ سوار کر کے گئے ہیں، تو ہم اس کشتی میں باقاعدہ سفر جاری رکھنا ہے اور قیامت تک سفر کرتے رہیں گے۔ باقاعدہ یہ حنفیت کے مسائل جو ہم نے پڑھے، ہم سنی سب الحمدللہ حنفی ہے انڈیا میں تقریباً، تو باقاعدہ ہمیں بارش شریعت ہے یہ بھی حنفی ہے، اللہ حضرت نے جو باقاعدہ پورے مسائل فتوا دیے ہیں یہ بھی حنفی ہے۔ تو ہم سارے ہماری نماز، ہمارا وضو، ہمارا پورے ارکان اسلام ہے، پورے ہم مسئلہ کے حنفیت پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری پہچان سنی حنفی مشائخ کی ہے، تو اس پہچان اپنے نام پر دل و جان پر یہ لکھ دے کہ میں سنی حنفی مشائخی مسلمان ہوں۔ انشاءاللہ یہ نسبتیں ہمارے دلوں میں رگ رگ میں بس گئی تو انشاءاللہ ہمارا ایمان کہیں نہیں جائے گا۔ اگر ان نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت کمزور پڑ گئی، یا ہم نے حنفی لگانا چھوڑ دیا، یا ہم نے سنی لگانا چھوڑ دیا، یا مشائخی لگانا چھوڑ دیا، یوں سمجھو کہ ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ پھر ایمان میں ڈگمگا آ گیا تو پھر تو کچھ نہیں ہے، نماز روزوں سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ تو مرنے کے بعد قیامت میں پتہ چلے گا۔ اور پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سختی کے ساتھ فرمایا ہے اگر میں سچا مسلمان سنی عاشق رسول ہوں، اگر میرے خلاف کوئی باقاعدہ غلط بیان کرتا ہے قیامت کے میں اس کا گریبان کروں گا، انسان کی بھیک مانگوں گا۔
پھر بشار رحمۃ اللہ مضبوط ہے، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، اللہ کے ولی ہوتے ہوئے ہے تو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے یہی فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، انہیں صرف خدا کا خوف ہوتا ہے، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے ایمان والے ہو اور پھر خدا سے ڈرنے والے ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دل میں اپنے اللہ کی بہت مخلوق ہے، ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں بڑا رحم و کرم اور پیار ہوتا ہے۔ یہ پیار تو ہم سے تھا، اسی لیے ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے، ہم کو بد مذہبوں سے بچانے کے لیے، اور پیر سید مشہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر وہ کرم کیا ہے، میری زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے، میں اگر کسی کافر اور مشرک رافضی اور بدین کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، اس کو حق بیان کرتا ہوں، اللہ اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ اگر گنہگار ہوتا ہے تو توبہ کر کر سچا مسلمان بن جاتا ہے، کافر ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، رافضی یا خارجی ہوتا ہے تو سچا عاشق رسول بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان تھی، ہمیں بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی نصیب ہوئے ہیں، ہمیں اس کی ضرور قدر کرنی چاہیے، ان کی محبتوں میں زندگی جینی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر احکام جاری کیے ہیں، تو اللہ کے ولی کی منشا و مرضی صرف یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈریں اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً ہم بھی یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، تو باقاعدہ برائے کرم یہ شیطان تو ہم سے دنیا میں بڑے خواب دکھائے گا، وہ تو قبر و حشر کو بالکل بھلائے گا، باقاعدہ دنیا کی رنگینیوں میں گم اور برباد کر دے گا، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر سید مشاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار اور لطف انداز کے ساتھ ہم کو موت کی بڑی یاد دلائی ہے۔ موت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی موت کو یاد کر کے پھر انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ نہ ہماری کوئی سجدہ قضا ہوگا، نہ کبھی ہمارا روزہ قضا ہوگا، نہ ہماری زکات ایک پیسہ قضا ہوگا، نہ ہمارا کوئی کبھی حج قضا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ یہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کا ولی فرائض جو رب نے ہم پر لازم کیے ہیں اس کو پکی تیاری کے ساتھ یعنی خود پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہتا ہے، اس کے بعد نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل نماز پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ میرا پیارا اور میرا دوست محبوب بندہ بن جاتا ہے، پھر یہاں تک کہ اس اللہ کے ولی کی زبان ہوتی ہے، اس زبان سے بولتا خدا ہے۔ آج ہم بولے اگر ہمارا بیٹا بولنے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب خدا کا ولی بولتا ہے تو کاشی کا مندر بھی قدموں میں آ جاتا ہے۔ جب خدا کا ولی بولتا ہے تو انا ساگر پورا واقعہ ایک پیالے میں سمٹ جاتا ہے، جب اللہ کا ولی بولتا ہے واقعہ پورے اونٹ زمین چپک جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی بولتا ہے یوں سمجھے جو بولے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے رب کا فرمان ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے۔ جب اللہ کا ولی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے، اس قدر اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے خود کو بھول جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہائی لیول کا ہو جاتا ہے، پھر زبان خدا بندے کی ہوتی ہے، اس زبان سے بولتا خدا ہے، اور کان اس بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس ولی کا ہوتا ہے، پکڑنا اس خدا کا ہوتا ہے، اور پاؤں اس ولی کے ہوتے ہیں، اور چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اللہ کی ولیوں کی شان زبان باقی زندگی ہماری قربان ہو جائے باقی ختم کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ولیوں کی کرامات اور کرشمے کی کیا کہنے، اگر کوئی اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار کرے گا تو یقیناً قرآن کا انکار کرنا لازم آئے گا، کیونکہ قرآن شریف میں باقاعدہ عاصم بن برکیہ کا سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت لانا وہ بھی موجود ہے، اصحاب کہف کا وہ کئی سالوں کے بعد آرام کرنا پھر جگ جانا یہ بھی باقاعدہ ثابت ہے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر موسم کے پھل ملنا یہ بھی ایک کرامت ہے اللہ کے ولیوں کی۔ کوئی بی بی مریم یا اصحاب کہف یا عاصم برکیہ کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا بلکہ یہ سب اللہ کے ولی تھے، اور یہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں تو مصطفیٰ کی امت بھی باقاعدہ امتوں کی سردار ہے۔ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ولی تھے تو آج کے مصطفیٰ کریم کی جو ولی ہیں تو باقاعدہ آج مصطفیٰ کریم کے ولی دوسروں پہلے کے ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت میں ایسے ولی عطا فرمائے جو پہلے کسی ولی امتوں میں ایسے ولی نہیں تھے، تو اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا دامن عطا فرمایا ہے۔ آپ سے عریضہ ہے، وقت کافی ہو چکا تو میں عرض کرتا چلوں لاسٹ میں دو جملے اور میری تقریر کو اختتام پذیر کروں تو آپ سے معتبرانہ گزارش اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ برائے کرم انہوں نے جس امید اور درد اور تمنا کے ساتھ ہم پر بڑا احسان کیا
کیا ہے ان کا ذکر خیر کرنا یقیناً ایک عبادت کا حصہ ہے. اپنے ہمارے اسلام ہمارے محسن ہمارے باقاعدہ مربی ہمارے مرشد ہمارے آقا ہمارے قائد ہمارے رہبر ہمارے مجدد ہمارے پیر کتنے اللہ پاک نے بڑی کرامت اور نعمت عطا فرمائی ہے. پھر ایسے پیر کا ہم اگر قدر نہ کریں ایسے پیر سے ہم محبت نہ کریں پھر ہم سے بڑا کمزور کون ہوگا. پھر ہم اگر برباد نہ ہوگے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. پھر ادھر ادھر ہم بھٹکیں گے گمراہ نہیں ہوگے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو ان کی محبت کو اپنی نسلوں میں جاری کریں ان کے پیغام کو عام و تام کریں تو انشاءاللہ بروز قیامت تک ایسا بندوبست کر کے جائیں اس طرح پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے. آج تو حالات ہمارے بہت الحمدللہ آسان ہے کوئی ہمارے لیے مشکل چیز نہیں ہے امپوسیبل نہیں ہے لیکن آج سے 400 سال پہلے واقعہ تو وہاں قلم اٹھانا بھی ایک جرم کہنا جاتا تھا کتابیں لکھنا بڑا مشکل تھا اس طرح کے پیپر وغیرہ سہولیات کوئی نہیں تھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے درد مند بیان اپنے حالات سنتے ہیں تو ہمارا رواں کانپ جاتا ہے. اللہ کے ولی کی شان پر قربان ان کی محبتوں پر قربان کس درد کے ساتھ کتنی تکلیفوں کو جھیلا لیکن قوم مسلم کو برباد ہونے نہیں دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ہماری مسلم ایمان سے دور ہو جائے ہماری قوم گمراہ اور برباد ہو جائے. لیکن تصور قدیر کی ایسا انتظام ایسا دین کا پورا سمندر ہمارے سامنے پیش کر کے گئے قیامت تک ہم ان سے محبت کرے پڑتے رہیں گے کبھی بھی انشاءاللہ کوئی دنیا میں طوفان ہم کو گمراہ نہیں کر سکے. اللہ پاک اس سے ہمیں فیضان سے مالا مال فرمائے. پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم پر بڑا کرم ہے بروز قیامت تک ہماری نسلوں پر قائم و دائم فرمائے. ہمیں سنت و جماعت پر ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت میں دم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یوتی بھی اللہ معاف فرمائے سچ ہو اس پر ہم سب کو دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں توفیق اللہ بلا الحمدللہ. سبحان اللہ. امام صاحب بہو જબરજસ્ત પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહની નામ કરી. હવે આપણે પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ શાનના અંદર એક શેર પઢી અને ટૂંકના અંદર બાવાનો જન્મદિવસ વિશે ટૂંકનું બયાન કરો. એના બાદ મોહમ્મદભાઈનો માઇક આલ્યો કે એની બાવાની કિતાબો પઢીને આપણને સમજાવો. दिया जो कुफ्र शिकन ने आपको कारे मुबीन उसे बखूबी निभाया है मशाइख पीर ने और लगाकर अपनी जिंदगी राह दीन में किया है हर तरफ उजाला मशाइख पीर ने. मोमिन आपके एहसान को भूल नहीं सकता जिनको डूबने से बचाया है मशाइख पीर ने. आ शेर नो मतलब जे भी आ शेर लश्यो છે એનો કે પીર કબીરુદ્દીન કુફર શિકન રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાને પીર મશાઈખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાનો આ દીનનું કોમ સોંપ્યું અને એના પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાએ ખૂબ સારી રીતે નિભાવ્યું પણ છે. એ આપણે લોકો જોઈ રહ્યા છીએ કે બાવાએ કેટલી તકલીફો વેઠી અને આ દીન આપણા સુધી પહોંચાડ્યું. અને આપણી જે કોમ હતી એ બદ અકીદા ઉપર હતી તો પીર કબીરુદ્દીન બાવાને કલમો પઢાયો. એના અમુક વર્ષ બાદ જે લોકો આપણા બાપ દાદાઓએ કલમો પઢ્યો તો એ લોકો અડધા હતા મતલબ કે ઇસ્લામિક કોમ થોડો ઘણો કરતા ભજન એ ગાતા બધું મિક્સમાં કરતા હતા પૂરેપૂરા ઈમાનમાં દાખલ નતા થયા. પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાને આ વાતની ખૂબ ચિંતા હતી તો આપને અલ્લાહની બારગાહના અંદર રોઈ રોઈ આપણા માટે खूब दुआओं करी के या अल्लाह तू मने इल्म अता कर के मु आ भटचेली कोम न आ मुन्नो न मु पासा सही राह पर लाऊं. तो આપણે લોકો કુફરના અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા હતા તો શેરના અંદર લખ્યું છે આપણા માટે કે जिनको डूबने से बचाया है मशाइख पीर ने કે આપણે ડૂબી રહ્યા હતા અને પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવ અલ્લાહના વલીએ दुआ माजी अल्लाह कबूल करीने आपने बचाया जहन्नम थी दूर करीने ईमान नी रोशनी ना अंदर लाया. आजे आपणे तमाम लोग भेगा थया पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बावानो जन्म दिवस की खुशी ना अंदर तो आपणे ए हक बने छे के आपणा अमर पीर पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बावाना बयानो पढ़ीए. तो हूँ वधारे समय नहीं लो 1 થી 2 टूक ना अंदर बयानो पढ़ोए कि आज पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बावानो जन्म दिवस है
1060 હિજરીના અંદર 1060 યાદ રાખજો 1060 હિજરીના અંદર પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવા આ દુનિયાના અંદર આયા. આપનો જન્મ મુબારક થયો. આજ આપણે ગણતરી મારો 1447ની હિજરી ચાલુ છે, એટલે 387 વર્ષ થઈ ગયો. પીર મશાયખ બાવાની આ કિતાબોનો 387 વર્ષ થઈ ગયો. વિચાર કરો કે અલ્લાહની કલામ બી એમની એમ છે, એના અંદર બી કોઈ રદ્દો બદલ નથી થયું. અને અલ્લાહના વલીની આ તાસીર જુઓ. બાવાને કીધું હતું કે મેરે દીન કો એ અલ્લાહ કા આધાર, તો આ દીનના અલ્લાહનો આધાર છે. જેને અલ્લાહનો આધાર થઈ જાય તો એને કોઈ રદ્દો બદલ કરી શકે નહીં. 387 વર્ષ થઈ ગયું બાવાના. હજુ સુધી આ દીન એવું ને એવું મોતીઓ જેવું ચમકતું છે. બાવો 1060ની હિજરીના અંદર આપને જન્મ લીધો. એ દાડો બાવો લખે છે કે 13મી રબીઉલ આખરની તારીખ હતી. 13મી તારીખનો દાડો હતો અને 14મી રાત હતી. જે આજે મગરીબ બાદ દાડો બદલાઈ ગયો એટલે 14મીની રાત ગણાય. પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવો લખે છે કે જાણ મારી ઉંમર 9 વર્ષની હતી એ વખત મારા વાલિદ હજરત ફાજીલ શાહ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવો આ દુનિયાથી પડદે થઈ ગયા. બાવો યતીમ થઈ ગયા. પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવો યતીમ થઈ ગયા. બાપનો સહાયો જે હતો મોતે એ હટી ગયો. જે બી અલ્લાહના નેક વકાર બંદા છે, ચાહે અલ્લાહના પૈગંબર હોય કે વલી હોય કે સહાબી હોય, એ લોકોને અલ્લાહે બહુ અજબ પરીક્ષાના અંદર નોંધ્યા. નેનપણથી પરીક્ષાઓ ચાલુ કરી દીધી. હજુ તો બાવો 9 વર્ષની ઉંમરના અંદર હતા, બાપનો સહાયો જતો રહ્યો. બાવો લખે છે કે ખૂબ દુઃખ થયું વાતનું મને. એક બાજુ મને એ બી દુઃખ સતાવતું હતું કે આ ભટકેલી કોમને કેવી રીતના હું ફેર પાછો સહી રાહ ઉપર લાવું. તો અલ્લાહથી રોઈ રોઈને ઘણી દુઆઓ કરી. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ખ્વાબમાં તશરીફ લાયા અને કીધું કે બેટા તમે ઉઠો મશાયખ, બેટા મશાયખ તમે ઉઠો. આ જે ભટકેલી કોમ છે, ગલત રાહ ઉપર જઈ રહી છે, તમે એને સહી રાહ ઉપર લાવો. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને દીદાર મુબારક આલ્યો. બાવો લખે છે કે જેવો કિતાબોના અંદર ચહેરો લખાયેલો તો એવો મને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો ચહેરો મુબારક દેખાણો. આપને જવાનથી જવાન મુબારક ટચ કરી તો મને 3 ભવનનું ઇલમ આવ્યું. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બરકતથી. તો બાવો લખે છે કે જાણા મને આ કોમની ફિકર થઈ તો મને એમ થયું કે હવે મારે તો દીન હાસિલ કરવું પડશે. એમ કરીને જાણે બાવાની ઉંમર 20 વર્ષની થઈ 1080ની હિજરીના અંદર. તો બાવો લખે છે કે હું ભણવાની શરૂઆત કરી તો મારી જબાન બંધાઈ જતી હતી. સીધી વાત છે કે જેમ જેમ ઉંમર મોટી થાય તો માણસ જબાનને વાળી નાખે, જે વળાકાના અંદર વાળવી વાળી નાખે. તો બાવાને જબાન નથી વળતી, જબાન બંધાઈ ગઈ. બાવો લખે છે તો હું અલ્લાહથી દુઆ કરી કે અલ્લાહ મારે અગર આ લોકોનું કુફર જોવું હશે તો મને તું ઇલ્મ આલ, તો હું તારા બદલો કરમથી હું એને સહી રાસ્ત ઉપર લાવું. એમ કરીને બાવાએ ઘણી દુઆ કરી. એના બાદ જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો બાવાની ઉંમર વધતી જઈ. બાવો લખે છે કે 1095ની હિજરીના અંદર મને આ કિતાબો લખવાનું કામ ચાલુ કર્યું. તો અમુક સમય સુધી હું કિતાબો લખી. એના બાદ અલ્લાહ તાલા તરફથી મને તકલીફો બી આવી. મારી તબિયત બી નરમ ગરમ રહેવા પડી. તો જેવી રીતના અલ્લાહના પૈગંબર હજરત યુસુફ અલૈહિસ્સલામને જેટલી તકલીફો પડી, યુસુફ અલૈહિસ્સલામના કુવામાં એના ભાઈઓએ કુવામાં નોશ્યા, ઊંધા ટટોળ્યા. મિસરના બજારના અંદર એનો વેચવામાં આવ્યા. એવી રીતના જે તકલીફો યુસુફ અલૈહિસ્સલામને પડી હતી એવી જ તકલીફો પીર મશાયખ બાવો કહે મને બી પડી એ વર્ષોના અંદર. પણ 2 તકલીફો ઓછી હતી યુસુફ અલૈહિસ્સલામથી. એક એ હતી કે યુસુફ અલૈહિસ્સલામનો તકલીફ લોબા વર્ષ તેમ ઉધી રહી હતી અને મને થોડી ટૂંકા વર્ષ સુધી રહી. અને એક બીજી તકલીફ મને નથી પડી કે જે યુસુફ અલૈહિસ્સલામને પડી હતી કે યુસુફ અલૈહિસ્સલામને મિસરના બજારમાં વેચવામાં આવ્યા હતા અને મને વેચવામાં નતો આવ્યો. આ 2 તકલીફો ખાલી ઓછી પડી હતી.
બાકી બધી જ જેટલી તકલીફો યુસુફ અલૈહિસ્સલામ ને પડી હતી એટલી મને પડી. તો બાવો લખે છે કે જે વખત તકલીફનો દોર આવ્યો તો હું કિતાબો લખવાનું થોડા સમય માટે બંધ કર્યું. જાણે મારી તબિયત અલ્લાહ તાલાએ સારી કરી તો એ વખત મને અલ્લાહે ફેરથી હિંમત આલી. એ વખત મારી ઉંમર 39 વર્ષની થઈ. બાવો લખે છે તો 39 વર્ષની ઉંમરના અંદર બી હું ફરીથી કિતાબો લખવાનું ચાલુ કર્યું. એ દોરના અંદર ઘણી લોભી વાત છે, ટૂંકના અંદર કરું છું કે બાદશાહ હતો, ચાલી રહી હતી, બાદશાહનો દોર હતો, આલમગીર બાદશાહનો. તો બાવાને જે લખવાનું હતું એ કેદના અંદર રહીને બાવાને લખ્યું. અમુક વાતો બાવાને મોગમ લખી જે આજે એ વાતને સમજવી હોય તો ગાદી નસીન જે હોય હાજર પીર બાવાને લખ્યું છે કે ભેદની વાત તમારે કોઈ હોય જે મેં કિતાબના અંદર લખી છે કે ઇસ્લામના અંદર છે એ અગર તમારે જોણવી હોય તો તમારા હાજર પીર પાસે જાજો. હાજર પીર અમારી ઠામ રે જાણો અને અમ જેવા એમને રે પીછાનો. તો એ ભેદની વાતો પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાને એ માટે લખવી પડી કે એ ટાઈમે બાદશાહીઓના મોથે બેઠેલો હતો અને અગર બાવો હકીકત ખુલ્લે આમ લખતા, તકીઓ ના કરતા તો બાવાને એ વાતનો ડર હતો કે આ બધા મને શિયા સમજશે તો આ મારી ગરદન જુદી કરી દે અને આ દીન પોકે નહીં મુમનો ઉધી. અલ્લાહે અકલે સલીમ ઘણી આવી હતી પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવા. જો વાતને દબાવવાની હોય દબાઈ છે, જો વાતને ઉઘાડું પાડવાની હોય ઉઘાડ પાડી છે. બાવાને આટલી બધી મહેનત કરી કના માટે? આપણા મુરીદો માટે, આ ભટકેલી કોમના માટે. અલ્લાહ તાલાએ એના વલીઓને તાસીર આલી છે. બાવાને કિતાબ લખી કે અલ્લાહ હું આજે દીન લખું. અલ્લાહ તો એને એવું નિરાળું બનાવજે કે મારું જે દીન આ ભટે એ ચાહે કોઈ બી અકીદા નો હોય, શિયા હોય કે રાફજી હોય કે ખારજી હોય, સદક દિલથી મારા કિતાબને હાથ લગાવીને ખોલીને ભટે. એનો અકીદો ખરાબ હોય તો અલ્લાહ તું એને પાછો વળજે, સહી અકીદા પર તું લાવજે. તો અલ્લાહ તાલાએ પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાની દુઆઓને કબૂલ કરીને તાસીર આલી છે કે સદક દિલથી બાવાની વાતનો કોઈ મોને છે તો એ સુન્નિયત પર કાયમ થઈ જાય. હર પ્રશ્નોના જવાબ એને મળી જાય. આવી આ કિતાબની તાસીર છે. બાવાને કિતાબ લખી અને આલી એને ફિકર હતી કે આ મુમનો ઉધી પોક્ષે કે ના અલ્લાહથી, એટલે અલ્લાહનો આધાર લીધો કે મેરે દિન કોઈ અલ્લાહ કા આધાર. તો આજ આપણા પાયા કિતાબ પહોંચી. એટલે કોઈ બી કોમ અલ્લાહના વલી જે હોય છે અલ્લાહના આધારે છોડે છે. તો અલ્લાહના આધારે છોડેલું આ તમામ લોકો જોઈ રહ્યા છે મશાયખીઓ કે પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહનું દીવાન એ આજે પૂરા ગુજરાતના અંદર રોશન છે. ચાહે કોઈ બી અકીદાનો હોય, નોમે મુમન નહીં કહેવું પડે કે આ હક કિતાબો છે, શિયા હોય, સુન્ની હોય કે કોઈ બી હોય. તો આ બાવાને કિતાબની તાસીર છે. હર અકીદા વાળો એને બરહક કીધી કિતાબોની. આથી આથી ઘણું બીજું લખ્યું છે બાવાને મુરીદો માટે કે જે બદ જબાની ચલાવે છે પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ઉપર. ઈઓના માટે બી બાવાને નૂરનામાના અંદર 37 નંબરના બયાનનું 108 અને હિદાયતનામાના અંદર 128 ને 129 નંબરના બયાનના અંદર લખ્યું છે. ઘણા આકરો બયાન છે. અલ્લાહ મોકો આપશે તો કોક દાડે ભરશું ઇન્શાઅલ્લાહ જાહેરના અંદર કે બાવાને એ ટાઈમે બી ઈઓને ખબર હતી કે આગળ શું થાય. તો એ બયાન બી લખ્યો ને ઘણો આકરો બયાન છે. તો હવે જાજો ટાઈમ નથી લેતો તો હું અહમદભાઈના ટાઈમ હવે મારી તાલુક કે પીર મશાયખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાની શાનના અંદર બયાન ફરમાવો. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह ना हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ની મુબારક હદીસ છે પીર મશાયખ બાવાની કિતાબ વિશાલનામાના અંદર લખેલી છે કે મારા ઉમ્મતીઓ, અલ્લાહના બંદાઓ, મારા ઉમ્મતીઓ પોતાની જબાનથી જે જગા ઉપર બેસીને, ચાહે ઘેર બેસીને ભટકે, ચાહે મજલિસના અંદર બેસીને ભટક, દુરૂદ પાક તો હુજૂર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું ફરમાન છે કે મારા ઉમ્મતીના નોમ સાથે, એના મા બાપના નોમ સાથે મદીના પાકના અંદર અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દુરૂદ પાક કોને પઢીને મોકલી એ અમારા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ખબર પડે છે। તો આજ વિચાર કરો, પીર મશાયખ બાવાની વિલાદતના અંદર બેઠેલા પીર મશાયખ બાવાના મોમિન ભાઈ, બાવાને તો આપણને મોમિન ભાઈ કીધા છે। सुनो दीन के रे भाई, दीन की रे बाती, मेहनत किसी की रद नहीं जाती। શું આજ આપણે આ મહેનતના અંદર બેઠા છીએ? અલ્લાહ તાલા આપણી મહેનત રદ કરશે? ના કરે। બાકી એક ખુશ નસીબ કિસ્મત વાળા છીએ કે આ દુરૂદે આજ પાક ભરી બસ્સુની સરજમીન ઉપર અને અમારા આકા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના મુબારક કાનોના અંદર આ દુરૂદે પાકનો અવાજ પહોંચ્યો કે બસ્સુની સરજમીન ઉપર મારા ઉમ્મતીઓ નોમ સાથે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ખબર પડી છે। તો વિચાર કરો, આ દુરૂદ પાકનો અજર છે। એટલા માટે બાવાને લખ્યું કે ઇમામ હસન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ ફરમાવે છે કે दुरूद बिना कोई दुआ कबूल हुए रे नोहा। दुरूद पाक एक वसीलो से, आपने दुरूद पाक पढ़ीने अल्लाह ની બારગાહના અંદર દુઆ કરીએ તો અલ્લાહ તાલા બેશક એ દુઆને કબૂલ ફરમાવે છે। હવે આપણે પીર મશાયખ બાવાના તરફ આપણે હેડીએ। બાવાની તો ઘણી બધી તારીફ થઈ ગઈ અને બેશક તારીફના લાયક છે। અલ્લાહ તાલાએ આ મોમિન કોમના માટે, આ મોમિન કોમનો વારો સંભાળવા માટે પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાને મોકલ્યા અને આપણે બાવાના હવાલે છીએ। એટલા માટે પીર મશાયખ બાવાને પોતાની કિતાબના અંદર લખ્યું કે જબ રે કયામત કેરા દન રે આવે। ચોની વાત લખી? કયામતના દાડાની વાત લખી બાવાને કે જબ રે કયામત કેરા દન રે આવે અને ઝંડા હર ખનવા દે કા જોરે દેખાવે। उस रे खनवा दो के वलियों रे मोहा, अब एक डे जो हुए एक रे ठोहा। पीर मशायख बाबा લખે છે કે કયામતના દાડે હર પીરોના ઝંડા ફરકતા હશે। તો આજ વિચાર કરો કે આપણે કોના ઝંડા નીચે ઉભા થવાનું છે? આપણે હજરત સૈયદ પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાના ઝંડા નીચે અલ્લાહ તાલા આપણને આવા અમર પીરના ઝંડા નીચે કયામતના દાડે અલ્લાહ તાલા આપણને ઉભા કરશે। આટલો મોટો મર્તબો અલ્લાહ તાલાએ આ મોમિનો નબી આલ્યો છે અને એટલો મોટો મર્તબો આપણા રહેબર એવા અમર પીર કે જે કયામત સુધીના અમર પીર છે એવા પીર મશાયખ ચિશ્તી રહેમતુલ્લાહ બાવાના અલ્લાહ તાલાએ એટલો મર્તબો આલ્યો છે। હવે બાવા લખે છે કિતાબના અંદર કે મારું લખેલું દિન કયામત સુધી રહે। કોઈની તાકાત નથી કે આ દિનને મિટાઈ શકે। ભલે ટ્રાન્સલેશનના અંદર આડું અવળું લઈ જાય તો એ ગુમરાહ થઈ જાય। બાકી બાવા લખે છે કે મારું દિન કયામત સુધી રહે। એ રે પંથ મહાજન સુધી રે રહેશે, જે સેવક અમારા તે શીશ ધરી લેશે। અમો અમર પીરા પંથ ના જાણો, પંથ મહાજન સુધી અમને પિસાણો। એ રે પંથ મહાજન સુધી રે રહેશે, મુઓ તો અમને વિરાટ કોઈ ના કહેશે। બાવા લખે છે કે અમારું દિન કયામત સુધી રહે। 14 કાગળ લસીના મોમિનોના આલ્યા। એટલા તો નસીબદાર છીએ કે જાગતા જીવ જાગતી નજરે પીર મશાયખ બાવાના દીવાને મશાયખને ખોલીને ભરી શકીએ છીએ। એટલી તો આ મોમિનોને અલ્લાહ તાલાએ તાકાત આલે। એનાથી વધીને શું જુએ છે દિનના અંદર? એટલા માટે પીર મશાયખ બાવા પોતાની કિતાબોના અંદર બાવાને પોતાની બડાઈ નથી લખી। બાવાની હર જગા ઉપર અલ્લાહની તારીફ લખી છે। અલ્લાહના બાદ અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની તારીફ લખી છે।
જાણ આપણે હવે અકીદા ઉપર આવીએ તો પીર મશાયખ બાવા લખે છે કિતાબના અંદર, આજ આપણે બધા કહીએ છીએ કે અમે 4 યારી સુન્ની છીએ, 4 યારી અહલે સુન્નત વલ જમાત, બાકી 4 યારી हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु અને હજરત મૌલા અલી શેરે ખુદા મુશ્કિલ કુશા રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ, 4 યારી. તો આટલી મજલિસના અંદર હું એમ પૂછું છું કે 4 ખુલફાએ રાશિદીન નું નૂર મુબારક અલ્લાહ તાલાએ ચો મોકલ્યું હતું. બાકી મને એવું દેખાય છે કે આટલા મજમાના અંદર 4 થી 5 જણોને ખબર હશે કે જે પીર મશાયખ બાવાની કિતાબો પઢતા હશે. આ મારો એક પ્રશ્ન છે કે 4 ખુલફાએ રાશિદીન છે આપણા અસહાબ, એમનું નૂર મુબારક અલ્લાહ તાલાએ ચો મોકલ્યું હતું. તો પીર મશાયખ બાવાનો ભેદ ખોલે છે જેને મારિફત કહેવાય કે જાણે અલ્લાહ તાલાએ આદમ અલૈહિસ્સલામ ને બનાયા જન્નતના અંદર. ઓભળજો બરાબર કિસ્સો. અલ્લાહ તાલાએ આદમ અલૈહિસ્સલામ ને જન્નતના અંદર બનાયા તો આદમ અલૈહિસ્સલામ ની પીઠ મુબારકના અંદર નૂરે મોહમ્મદીનું નૂર મુબારક મૂકવામાં આવ્યું હતું. તો અલ્લાહના નૂરના ફરિશ્તાઓ આદમ અલૈહિસ્સલામની પીઠના પાછળ જઈને જિયારત કરતા, તાજીમ કરતા. તો હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામને અલ્લાહ તબારક વ તઆલાથી અરજ કરી, એ બારગાહે ઇલાહી, મારી પીઠના અંદર એવું શું છે કે તમામ ફરિશ્તાઓ મારી પીઠના પાછળ જઈ અને તમામ લોકો ઉભેલા છે અને સની જિયારત કરે છે. તો અલ્લાહ તાલાને ફરમાયું કે એ આદમ સફીઉલ્લાહ, એ મારા નબી, તમારી પીઠના અંદર મારા નૂરના અંદરથી જે નૂર મુબારક અલગ કર્યું છે, જે આખરું જમાન નબી હશે, જે તમારી પુસ્તના અંદરથી દુનિયાના અંદર તશરીફ લાવવાના છે, એવા હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું નૂર મુબારક મૂક્યું છે. અને એ નૂર મુબારકની જિયારત મારા તમામ ફરિશ્તાઓ એ નૂર મુબારકની જિયારત કરે છે. તો હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ને શું કીધું? યા ઇલાહુલ આલમીન, એ નૂર મુબારક ને તું મારી પેશાની મુબારક ના અંદર લાય તો હું બી એ નૂર મુબારક ની જિયારત કરું. તો અલ્લાહ તાલાએ નૂરે મોહમ્મદી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નો નૂર મુબારક અલ્લાહ તાલાએ પીઠના અંદર થઈ લઈ અને હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ની પેશાની મુબારક ના અંદર મૂકવામાં આવ્યું. જાણે પેશાની મુબારક ના અંદર મૂક્યું એ વખત તમામ ફરિશ્તાઓ પાછળથી આવીને આગળ ઉભા થઈ ગયા અને પેશાની મુબારક ના અંદર નૂર મુબારક આદમ અલૈહિસ્સલામ ની પેશાની મુબારક ના અંદર હતું. તમામ ફરિશ્તાઓ લાઈનો લગાય અને નૂર મુબારક ની જિયારત કરવા માંડ્યા. તો પેશાની ના અંદર આદમ અલૈહિસ્સલામ નૂર મુબારક ની જિયારત નતા કરી શકતા. તો આપને ફરમાયું કે યા ઇલાહુલ આલમીન, મારી પેશાની મુબારક ના અંદર મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું નૂર મુબારક મૂક્યું છે, બાકી હું જિયારત નથી કરી શકતો, તારા મહાન ફરિશ્તાઓ એની જિયારત કરે છે. યા ઇલાહુલ આલમીન, એ નૂર મુબારક તું મારી ઓગળીના અંદર તું એ નૂર મુબારક હાલ તો હું પોતે બી એ નૂર મુબારક ની જિયારત કરી શકું. તો અલ્લાહ તાલાએ દુઆ કબૂલ ફરમાઈ અને અલ્લાહ પાક ને પેશાની મુબારક ના અંદરથી નૂર મુબારક લઈ અને હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ની શહાદત ની ઓગળીના અંદર અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું નૂર મુબારક મૂક્યું. સમજો કિસ્સાના, નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું નૂર મુબારક હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ની શહાદત ની ઓગળીના અંદર મૂક્યું. તો હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ની આ નૂર મુબારક ની જિયારત કરી. જાણે થોડી વારના અંદર અલ્લાહ થી ફરીથી અરજ કરી, યા અલ્લાહ, એ પાક પરવરદિગારે આલમ, મારી પીઠના અંદર હજી પણ કોક હલનચલન થાય છે તો એ શું હકીકત છે? તો અલ્લાહ પાક ની બારગાહના અંદરથી અવાજ આવ્યો, એ આદમ શફીઉલ્લાહ, તમારી પીઠના અંદર એવા 4 ખુલફાએ રાશિદીન નું નૂર મુબારક છે કે નૂર મુબારક તમારી પીઠના અંદર હલનચલન કરે છે. એ ખુલફાએ રાશિદીન એ હશે કે આખિરુજ જમાન નબી
હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના 4 યાર ખુલફાએ રાશિદીન છે, એ નૂર મુબારક તમારી પીઠના અંદર છે. તો એ વખત આદમ અલૈહિસ્સલામ ને કીધું, યા અલ્લાહ, એ નૂર મુબારક ને બી તું મારી ઓગળીઓના અંદર લાવી દે, તો એ નૂર મુબારક નું હું બી જિયારત કરું. તો એ વખત અલ્લાહ તાલાએ 4 ખુલફાએ રાશિદીન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનું નૂર મુબારક લઈ અને વચલી ઓગળીના અંદર હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ની વચલી ઓગળીના અંદર હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનું નૂર મુબારક મૂકવામાં આવ્યું. આ ઓગળીના અંદર હજરત ઉમર ફારૂક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનું નૂર મુબારક મૂકવામાં આવ્યું. કચ્છની ઓગળીના અંદર હજરત ઉસ્માન ગની રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનું નૂર મુબારક મૂક્યું. અને હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ના અંગૂઠાના અંદર મૌલા અલી મુશ્કિલ કુશા શેરે ખુદા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનું નૂર મુબારક મૂક્યું. એ વખત હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ને લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ કલમો પઢે અને આપને મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ થી લઈ 4 ખુલફાએ રાશિદીન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના નૂર મુબારક ની આપને જિયારત કરી. વિચાર કરો, आदम अलैहिस्सलाम 1,23,999 कमबेश अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ना बाद मक्का ની सरजमीन ઉપર અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ દુનિયાના અંદર તશરીફ લાયા. એના બાદ ખુલફાએ રાશિદીન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ ભી હતા. તો વિચાર કરો કે અલ્લાહ તાલાએ જન્નતના અંદર હજરત આદમ અલૈહિસ્સલામ ની પીઠ મુબારક માં ખુલફાએ રાશિદીન નું નૂર મુબારક અલ્લાહ તાલાએ પહેલેથી મોકલી દીધું હતું. અને એ ખુલફાએ રાશિદીન જેના માટે પીર મશાઈખ બાવે લખ્યું કે 4 યારી અકીદા હે રે સહી. બાવા લખે છે કે મારો અકીદો 4 યારી છે, હનફી સુન્નત વલ જમાત. ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા જેમનો મસલક છે હનફી મસલક, એ મસલકના અંદર પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહમતુલ્લાહ છે. એટલા માટે બાવાને લખ્યું કિતાબોના અંદર કે પીર અને મુરીદનો એક જ મસલક હોવો જોઈએ. આજ આપણા પીર હનફી મસલકના અંદર છે. આજ આપણા રહેબર અમર પીર મશાઈખ ચિશ્તી રહમતુલ્લાહ ખુલફાએ રાશિદીન यानी कि 4 यारी अकीदो से, तो आज मुरीद नो भी अकीदो से हनफी मसलक नो, અને મુરીદ भी कायम ना માટે 4 यारी अकीदा ઉપર મજબૂત છે. આ ખુલફાએ રાશિદીન રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનું નૂર મુબારક. દુરૂદ પાક પઢી લો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. હવે આપણે એક કિસ્સો એવો પઢીએ કે જે કિસ્સાના અંદર પીર મશાઈખ બાવાને મોજીજાતના અંદર કિસ્સો લખ્યો છે. જો ઓભળો અને સમજો તો બહુ ગહેરો કિસ્સો છે કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ દુનિયાના અંદર તશરીફ લાયા. એ વખત જાનવરો भी इंसानની માફક એકબીજાથી વાતો કરતા હતા કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ દુનિયાના અંદર આજ તશરીફ લાવવાના છે, આજ આપનો જન્મ થવાનો છે. તો એ રીતે પીર મશાઈખ બાવાને એક બરોબર કિસ્સો ફિટ કર્યો છે. બહુ અભળવા જેવો કિસ્સો છે કે એક दिन जंगल को थे नबी जी सिधारे जे हबीब रे नाम सु रबके रे प्यारे के देखो वो एक आहेड़ी ने मोड़ा रे फंदा सो हरणों के काज मन सोच है दे हंदा. अल्लाह ना हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त जंगल ना अंदर गया था અને જંગલના અંદર એ જંગલના અંદર હરણ વધારે હતો. હરણી એક શિકારી હતો, જાતનો યહૂદી હતો. અને આ યહૂદી હતો જે શિકારી એ હરણનો શિકાર કરવા માટે એને જંગલના અંદર જાળ પાથરી હતી. सही ऐसे में हरणी आप उस में बंदाई बहुत आहेड़ी के दल में खुशाली रे आई. तब हरणी की नजरों नबी जी आए, तब हरणी ने नबी को पासे रे बुलाए. जाना आज शिकारी तो इन्हें जाल पाथरेली थी, ये जालना अंदर हरणी आई फसाई गई. तो हरणी फसाई गई, हरणी ने दुख थયું અને શિકારીને બહુ ખુશી પેદા થઈ. એને જે કામ કરવું હતું એને મળી ગયું
બાકી હરણીને તો ઘણું બધું દુઃખ આવી ગયું. એ વખત આજે હરણી નામનું જનાવર હતું, એની અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમના હોમે એની નજર પડી. એ વખત અલ્લાહના હુકમથી આ હરણી એની જબાનથી અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમને બોલાવે છે. હરણીના પાસે બોલાવે છે નબી અલ્લાહને. तब कदम मुबारक उधरने धरिए उस हरणी के पासे जा नबी जी મળીએ. कहिया रहमत रे आलम के है तुम्हारा नामा, ए हरणी रे सलाम के बाज कहिया ओश ठामा. नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ हरણીના પાસે આયા. એ વખત આ હરણી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ થી વાત કરે છે. અને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ પૂરી દુનિયાના રહેમતુલ લીલ આલમીન બનીને આયા હતા. તમામની જબાનને સમજી શકતા હતા. તો હરણી શું કહે છે કે યા નબી અલ્લાહ, અલ્લાહની રહેમત છે તમારા ઉપર, તમે તો રહેમત દુનિયાના રહેમતુલ લીલ આલમીન બનીને આયા છો, મારા ઉપર એક નિગાહે કરમ કરો. હરણીને સલામ પેશ કર્યા કે असरे सामे डूंगर मोहे बच्चे रे मेरे, वे तड़पते होवेंगे भूख लीते रे सवेरे, अने मैं तो रे असके हूँ फंदे मोहे रे आई. एती हरणी ने नबी को अरज रे पहुंचाई. हरणी शू कहे छे के या नबी अल्लाह, फलोना पहाड़ना अंदर होवे जे पहाड़ देखाय छे, ए पहाड़ना अंदर मारा नेना बच्चा छे, अने हूँ बच्चोने दूध माटे હું જંગલના અંદર ખોરાક લેવા માટે આવી હતી, અને આ યહૂદી આ શિકારીના જાળના અંદર હું ફસાઈ જઈશું અને મારા બચ્ચા પહાડના અંદર ઘૂસ્યા છે. खेती बेर हुई नबी जी ओनु दूध नहीं पिया, ओनु का भूख के लिए अब कैसे रहेगे जिया. ઈઓને મને दूध पाए खूब टाइम થઈ ગયો છે, એટલે મારા બચ્ચો ભૂખે મરશે અને બચ્ચા ભૂખના લીધે મરી જાય. तो वे दोनों रे बच्चे अभी भूखों मर जावे, तमे जो हुओ जो जमान नबी जी मेरे, तो दूध में पिलाकर आऊं रे सवेरे. हरणी शू कहे छे या नबी अल्लाह, अगर तमे जो मारा जोमीन थाता हो शिकारी ना पाहे, शिकारी छोड़े तो हूँ मारा बच्चों ने जैन दूध पाता हूं. वे एरा भी सुनना अचरत रे करता, ये बोली रे सुन सुन चलता है मन डरता. जाने हरणी ना जबान थी बात करे से नबी अल्लाह ने, तो एक बाजू जे शिकारी उभो तो एरा भी એ એના કોનોથી ઓગળી રહ્યો છે કે હરણી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ થી જેવી વાતો કરે છે, જે ફસી રે जुबासू करे हरणी रे बाती, એ સુનતા હે કાન મોડ યહૂદી की जाती. યહૂદી ઓગળી રહ્યો છે આ બરોબર નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને હરણીના વચમાં જે વાત થઈ રહી છે. तब नबी जी ने हरणी की सुनने बाती उसे बात रे पूछी था जे एरा भी जाती, तू सुन रे तेरा तू छोड़ दे इतना कहिया सुन रे मेरा, ये बेगेसु जाकर दूध बच्चों को पिलावे, सही दूध रे पिलाकर हरणी हेरे आवे. ए वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जय अला यहूदी ने कस कहे यहूदी तू आ हरणी ने तारा फंदाना अंदर थी छोड़ी दे, आ हरणी जय नीना बच्चों ने दूध पाए अने हरणी पाછી આવે છે. આવી રીતના નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ એરાબી જે હતો શખ્સ હતો યહૂદી એને કહી રહ્યા છે. तब नबी जी ने कहिया ये उम्मीद है आती कि हरणी आवेगी जो कही ओले बाती. तब एराबी ने कहिया तबे हुओगे जमाना, तो असरे जानवर को देऊ ले अमाना. आज ये यहूदी शू कहे छे कि या नबी अल्लाह, शू तमे आ हरણીના જોમીન થાઓ તો હું એના અમન यानी कि छुटकारो आलू અને એના બચ્ચોને दूध पावा जाए. तब नबी जी ने कहिया ये बात रे सही, मैं जमानो होता जो खबर ते कही. अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शू फरमाયું કે હા એ હરણીનો હું જોમીન કહું, બાકી તો એ હરણીના એના બચ્ચોને दूध પાવા માટે તું છુટકારો આલ. तब एरा भी बोला कभी आवे नोहा तो अस्केरे बदले करूं तुझे कैद वहां. आ एरा भी शू कहे छे यहूदी के अगर ए अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे पण शिकार कैदમાં આવેલો હોય અને એ છૂટીને જાય તો એ પાછો આવે એ વાતો, બાકી હું તમારા કહેવાથી તમે અગર જો આ જનાવરના હરણીના જોમીન થતા હો તો હું હરણીનો છુટકારો આલું. અગર હરણી પાછી ના આવે તો હું તમને કેદ કરી દઉં. આ યહૂદી
નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આવી રીતના વાત કરે છે. કભી જો આવે, હવે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ શું કહે યહૂદીને કે કભી આવે જો હરણી તો તું લાવેગા ઈમાના, તું જાનેગા એક કર રબ की रेसाना. अगर हरणी इना बच्चों ने दूध पाई अगर पाशी आवशे तो तू भी મને વાયદો આલ કે તું ઈમાન લાવે अल्लाह एक से, इना नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह કરી કે તું કલમો પઢે. આવી રીતના નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ યહૂદીને કહી રહ્યા છે. तब एराबी ने कबूल की थी ये बात ही कि रब को पछाने जे पाक है जाती. ए वक्त आ यहूदी कैसे कि हाँ अगर हरणी ना बच्चों ने दूध पाई अगर पाशी आवशे तो हूँ ईमान लाऊ. यू शरत तो की थी देखो आ मना रे सामी जो नबी दे ठाड़े अरे अरबी नामे यदि बात रे होते और पिडार भी आए सो देख ले केरा सोच मंद रे लाए. ए वक्त आ जंगल ना अंदर थोड़ा लोग पिडार भी था तो ये लोगों ने भी खबर पड़ी. ये वक्त ये लोग भी हुजूर पाक सल्लम की बारगाह ना अंदर आए अना आज यहूदी હતો અને હુજુર પાક સલ્લમ હતા યોના વચમાં જે વાત થતી હતી એ भी ये लोग ભળી રહ્યા હતા. तब हरणी के पीठ पर हाथ मुबारक फेरिया અને साथ रे पोच का वायदा रे करिया. हरणी ने पीठ ऊपर अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपनो हाथ मुबारक फेर्यो. हाथ पीठ पर फेरा कर छोड़ हरणी रे दी थी અને साथ रे पोच की अवध रे की थी. हरणी ने पीठ ऊपर नबी पाक सल्लम नो हाथ मुबारक फेवरियो. इना बाद हरणी ने कीधु के जा तू तारा बच्चों ने दूध पाए અને थोड़ी वार ना अंदर तू पासी आए, वो तारी जमानत लीधी से. तब नबी जी ने हरणी को इतना पूछाया था साथ पोच का तुझे अमन रे दिलाया अने तू तो रे साथ चार मोरे आई के पोच रे साथ कीते बेर ना लगाए के पेट भर पीते दूध बच्चे रे तेरे अने आराम सु रहते सुख पाते रे सवेरे. तब हरणी रे बोली या रसूल खुदा के साचे वायदे तुम्हारे सजा के जब बच्चों को मेरे तन आई रे बासा जब दूध लागे पीने आओ मेरे रे पासा. हरणी ने शू कीधु કે તું જા. એ વખત આ હરણી એના બચ્ચોને દૂધ પાવા માટે જઈ એના બચ્ચોને જઈ અને વાત કરી કે મારા બચ્ચો હું તમારા માટે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મારા જોમીન બન્યા છે અને હું શિકારીના જાળના અંદરથી ફસાઈ અને હું આવી છું. એ બચ્ચો મારું છેલ્લું દૂધ છે તમારી માનું. મારા સીનાના અંદરથી જેટલું બી દૂધ હોય એટલું બેટા તમે પી લો. આ છેલ્લામાં છેલ્લું મારું દૂધ છે અને તમારા માટે તમારી તકદીરનું આ તમારી માનું છેલ્લું દૂધ છે. આવી રીતના કરી હરણી બી પોતાના બચ્ચોને આવી વાત કરે છે. એ વખત આ બચ્ચો જાણે દૂધ પીવા માટે આવ્યો તો હરણીના શરીરના અંદરથી એટલી બધી ખુશ્બુ આવે છે કે એના બચ્ચા એમ કહેશે કે હે માં તારા સીનાનું દૂધ તો અમે પીધું છે પણ આજ જે દૂધ પીએ છે અને જે ખુશ્બુ આવે છે આજ સુધીમાં અમે આ ખુશ્બુ નથી જોઈ. હકીકત શું છે? તો એ વખત આ હરણીના બચ્ચોને એમ કહે છે કે મારી પીઠ ઉપર અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમને હાથ મુબારક ફેરવ્યો છે અને નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બદન મુબારકની ખુશ્બુ મારા બદનના અંદર આવી છે. એ મારા બચ્ચો તમે ધરાઈને દૂધ પી લો. તો એ વખત આ બચ્ચા બી એમ કહેશે કે માં हमारे तारा सीनानु दूध न पीवू. अगर अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तारा जोमीन ज्या होय तो तू जल्दी थी जल्दी तू योना पाहे जाती रे અને એ યહૂદીના કેદના અંદરથી જે જમાનત છે એના અંદરથી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો છુટકારો કરાવી દે. એ વખત આ હરણી દોડી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પાસે આવે છે अने नबी जी तो मेरे हुए रे जमाना तो आहेड़ी खेती में पाया रे अमाना कि आखिर रे दूधा पियो बच्चे रे मेरे है मुझको रे पहुंचना उस ढोम रे सवेरे. यू हरणी ने नबी जी को अरज रे पहुंचाई कि बच्चों की भेजी में बेगे सो आए सो होवे सो हजारा मुझ तंजिया. तो नबी जी तमु पर फिदा में किया या नबी अल्लाह मारा बच्चों ने भी मना कही दीधु के मां तू जल्दी थी पहुंची जा तो हूँ तमारा पाहे को जल्दी थी जल्दी मारा बच्चों ना केवा प्रमाणे भी मु आई जईशु અને તમને
આ જે જમાનત છે જમાનતના અંદરથી તમને છુટકારો આલું બાકી યા નબી અલ્લાહ મારો આ એક જીવ છે આવા હજારો જીવ બી હોય તો તમારા કદમોના અંદર હું કુરબાન કરી દીધા છે મારા બચ્ચોને બી કીધું છે કે નબી અલ્લાહના કદમોના અંદર એ માં અમારો બી જીવ અમે કુરબાન કરી દઈએ છે આવી રીતના હરણી આઈ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની વાત કરે છે एतीरे हरणी ने आवकर कितीरे बाती अने हाजर कितीले आपस की जाती तबेरा भी ये देखकर कलमा रे पड़िया दिल साचा नबी का मल मोहेरे दरिया विचार करो आ हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मोजीजात के हरणी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पाया इन तमाम हकीकत ની વાત કરી વખત આ યહૂદી ઉભો છે નજીક આવીને જોયું કે હરણી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम ની વાત કરે છે बरोबर होबळे से वखत अल्लाह ना हबीब रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कदम मुबारक ऊपर पड़ी गयो अने कलमा ए तैयब शहादत नो कलमो पड्यो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह आपना हाथ मुबारक ऊपर कलमो पड़ी वो ईमान ना अंदर दाखल करू छू आप मारी शफाअत करावજો आ अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो मोजीजात छे तो विचार करो एक हरणी जेवी जनावर भी जीना जोमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया छे तो जमानत ना अंदर थी खोटू ना पड़े तो भी बच्चों ने भी कीधु के मां तू जाती रे फटाफट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोमीन से तारा बाकी तू जल्दी पहुंची जा तो आज हरणी पासी आई और आज अल्लाह ना हुक्म थी जीनी तकदीर ना अंदर ईमान लशेलू होय छे ए बेशक कलमो पढ़ी ईमान वाला बने छे तो आ किस्सा ऊपर थी आपणे विचार करिए कि अपना बाप दादाओनी तकदीर बहुत हारी थी कि पीर कबूरुद्दीन कुफर शिखर हसन दरिया रहमतुल्लाह ना हाथ ऊपर एक की आवाजे कोई करामत जाहिर ना करी एक ज आवाजे नबी रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो 1,00,000 लोकोए आश्रे कलमो पढ़ी अने ईमान ना अंदर दाखल થઈ ગયા आज अपनी नजरों ना हो में 203 कौम से मोमिनों ने ए मोतियों नी माला पीर कबूरुद्दीन कुफर शिकन हसन रहमतुल्लाह बावानो एहसान छे अने आज भी पीर मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह बावानो कोई एहसान नो बदलो आपनी कोई ताकत न थे कि आपरो एमनो एहसान नो बदलो चुकवी किए दुरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाबा एक किताब ना अंदर लखे छे के जहन्नम नो खोराक आदमी इंसान आदमी अने पत्थर ना पहाड़ छे एटला माटे बाबा किस्सो लखे छे कि मारा मुरीदो अल्लाह ना डर ना अल्लाह ना खौफ थी डर एकली दुनिया 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 करीने हेड्या लागो एक दाड़ो एवो हतो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाथी सहाबा हता अने योना हाथी हजरत ओकील बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथी था हजरत मुस्लिम शाह ना बावा जो जंगल ना अंदर निकले वक्त बहु गर्मी पड़ी रही थी तमाम सहाबों ने तरस लाजी वक्त अरज करी या नबी अल्लाह खूब तरस लागी से हमें तो जीव उठो पर आई गया से बदन ना अंदर एटली बड़ी गर्मी लागे से पानी पीवू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शू फरमायु आए वकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वाहन लई दो तमारा हाथी 2-4 सहाबों ने लई दो फलोनो पहाड़ देखाय से एक पहाड़ ना पाहे दो अने पहाड़ ना पाहे जाए अने पहाड़ भी बात करजो के पत्थर ना पहाड़ अल्लाह ना हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायु छे के तारा पेट ना अंदर थी हमने थोड़ो पानी आल हमने खूब तरस लागी छे हुक्म दियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो तो हजरत वकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा सहाबों ना हाथी लई पत्थर ना पहाड़ पाए गया पहाड़ में जईने बात करी के पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो फरमान छे
કે તારા પેટના અંદરથી પાણી હોય તો અમને થોડું પાણી આલ. અમારા કાફલાના અંદર તમામ સહાબા છે, નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ છે, તમામને ખૂબ તરસ લાગી છે. તો પથ્થરના પહાડના અંદરથી ગેબથી અવાજ આવ્યો કે આવનારા સહાબાઓ, એ નબીના સહાબાઓ, અરે વકીલ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ, બેશક તમે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમનું ફરમાન લઈને આવ્યા છો. બાકી હું અલ્લાહના હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના મુબારક જબાનથી વાપર્યું છે કે જહન્નમનો ખોરાક, દોજખનો ખોરાક ઇન્સાન, અશરફુલ મખલુકાતના અંદર ગુનેગાર ઇન્સાન અને પથ્થરના પહાડ છે. તારથી મોડીને અલ્લાહની કસમ ખાઈને કહું છું કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આ જબાન મુબારકથી આ વાત વાપરી, આ હદીસ વાપરી, તારથી મોડીને મારા પહાડના જે મારા પેટના અંદર પાણી હતું, આ જહન્નમના ડરથી મારું પાણી બી ઉકાયું. તો આટલો વિચાર કરો. બાવાને હકીકતના અંદર જહન્નમનો એવો બયોન લશે છે, દોજખનો એવો બયોન લશે છે. અને આપણી રાહબર કિતાબમાં હર મહિને આવે છે ભડો, તો થોડી ઇબરત હાસિલ થાય. અને જહન્નમનો બયોન એવો છે કે અગર એક વખત વાપરી લેવો તો ખરેખર દિલના અંદર અલ્લાહનો ખૂબ ખોફ આવી જાય, તો ગુનાહોથી બચી જાઓ. દુરૂદ પાક પડી લો. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह. નિયત વિચાર. હવે એક કિસ્સો છે, ઊંટનો કિસ્સો છે. મોજીજાતના અંદર આપણે ઇબરત હાસિલ થાય એવો કિસ્સો ઘડવો છે. આટલો કિસ્સો ઘડી લઈએ આપણે. પીર મશાયખ બાવા લખે છે कि देखो एक दिन नबी जी थे राह वो सिधारे जे हबीब रे नाम सो कहिए रबके रे प्यारे. अल्लाह ना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रस्ता ना अंदर जई रहा था. यूं चलते रे नबी जी पहुंचे एक रे ठोमा जे सुल्तान रे अंबिया मोहम्मद रे नोमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. वो देखे तो ऊंट एक भागा रहा था. सो नबी जी को देख कर वे आया रे सुना था. नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जई रहा सा, होमे थी एक ऊंट से ऊंट એ હોમે રસ્તાના અંદરથી નાસી અને નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહના અંદર આવે છે. वो घुंटन रे लगाकर ओले फरियादी की थी कि मैं अमन रे पाहू, ये बोली रे की थी. ऊंट ने भी जबोन आई, कदमों ना अंदर पड़ी गयो जनावर ऊंट. અને આઈ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને શું કહે છે કે યા નબી અલ્લાહ, હું તમારાથી અમન ચાહું છું, સુખ ચેન ચાહું છું. तब असा भी साथ दे वनु देखा है लेना तो खूबी रे हो ये बहुत सुन मन मेरा. नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हाथी घણા सहाबा હતા. आपने भी આ નજરે જોયું કે ઊંટને એવી શું તકલીફ પડી કે નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ ના પાસે આઈ કદમોના અંદર પડી ગયું અને અમન અને સુખ ચાહે છે. કે જનાવર નબી પાસે અમન રે ચાહતા કે આદમી की રીતે હે કરતા રે બાતા. જેવી રીતના ઇન્સાન જબાનથી વાત કરે એ જ હાલતના અંદર ઊંટ બી નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ ની વાતો કરે છે. અને ઓસ પીછેથી એરાબી એક आता रे देखाया था, तलवार रे खोलकर आता रे सुनाया. ઊંટ आई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना कदमोના અંદર પડ્યું છે અને પાછળથી એક એરાબી શખ્સ ખુલ્લી તલવાર લઈને ઊંટને મારવા માટે આવે છે. અને એરાબી था मुमन केरी रे जाती કે वे ઊંટ पीछे आया ऐसी सुनी रे बाती. एराबी कोई यहूदी न तो मुसलमान तो कलमो बढ़वा वाला तो नबी ने उम्मत ना अंदर तो. तब नबी जी ने उसको इतना रे पूछाया क्या तकसीर ऊंट की तू मारने आया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शू पूछ्યું कहे अराबी तू आ खुली तलवार लेने आयो छो, तू शू ऊंट ने कत्ल करवा माटे आयो छो. तब ओने रे कहिया रसूल तमे सही रे खुदा के અને સાચે રે વાયદે હે બોલ તમારે સજા કે. યા નબી અલ્લાહ, તમારો સાચો વાયદો છે. તમે જે જબાન મુબારક થી વાત કરી એ જ મારો દિલનો ઈરાદો હતો. આવું એરાબી કહે છે કે ઊંટ ને ગુનેગાર હુआ રે મેરા કે मैं साथ हस के हुआ हलाक रे बो तेरा. આ મારું જાનવર છે, હું એનો માલિક છું. બાકી ઊંટના આ ઊંટ જનાવરથી હું બહુ પરેશાન અને તકલીફના અંદર છું. આ કોણ કહે છે? એરાબી કહે છે कि मैं पैसे दे इसके काज कमाने था लिया अने ओने तो काम कुछ मेरा ना किया.
नोही बार ये उचाता है, लाठ बैठ जाता, उस कादरे उसको दल मारने है चाहता। या नबी अल्लाह, હું એનો માલિક છું, ન તો વજન ઉપાડતો, ન તો મારું કોમ કરતો, બસ કોઈ કોમ કરતો નથી અને જમીન ઉપર આલોટવાનું કરે છે। એટલા માટે મને બહુ ગુસ્સો આવ્યો છે કે હું આ ઊંટને મારી અને એનો કતલ કરી દઉં અને એનો ગોશ્ત છે બજારના અંદર વેચી અને બીજા પૈસા આવે અને એ પૈસા લઈ અને હું બજારના અંદરથી બીજો ઊંટ ખરીદી લાવું। बोल नबी जी ने अरबी का सुनते रहे लिखा, अले ऊंट कुरे पूछना फेर कर रे कीता कि गुनाह को किया है वैसे रे हवाना। ये अरबी है कहता सो सुनते रे काना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शू पूछे છે કે હે ઊંટ, તું તારા માલિક નો એવો શું ગુનો કર્યો છે અને તું શા માટે એનું કોમ નથી કરતો, તો આજ તારો માલિક તને કતલ કરવા માટે આવ્યો છે। એ વખત આ ઊંટ શું કહે છે ઓબળી લો। तो बोला रे ऊंट, या रसूल खुदा के सची सादे वायदे कोल तुम्हारे सजा के, मैं आलस के लिए नोही गुना रे कीता, कुछ मकर ने हिला नोही मन मोही दीता। या नबी अल्लाह, मु कोई मकर के फरे के कोई आलस ना लीधे कोम न करतो, पण मैं एक सुनी है नबी तमोसु बाती के डर की चिंता है मुझ दलाती, के वक्त रे सोने की ना करे रे नमाजा, उसे अजाब रे पहुंचे ऐसा सुना है आवाजा। क्या या नबी अल्लाह, હું કોઈ ભાર ઉપાડવા માટેનું કોમ નથી કરતો એવું નથી, બાકી હું નબી અલ્લાહની જબાન મુબારકથી વાપર્યું છે કે 5 વક્તની જે નમાજ છે અને એ નમાજ જે છોડવા વાળો અલ્લાહનો બંદો છે, નબીની ઉમ્મતના અંદર છે, એ બહુ મોટા કબીરા ગુનાના અંદર ફસાય। 5 વક્તની નમાજ છોડવા વાળો અલ્લાહનો બહુ મોટો ગુનેગાર ગણાય। આવું મને તમારી જબાન મુબારકથી વાપર્યું છે। આ ઊંટની જબાનથી નબી અલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ને વાત કરે છે। અને અરબી आपस के कबीले हो से थी नोही करता रे नमाज आए सोने की जेती। आ अरबी जे आयो से जातनो मुसलमान છે, મોમિન છે, તમારો ઉમ્મતી છે, પણ એના કબીલાના અંદર એ કોઈનાથી ડરતો નતો, बाकी ये इन्हीं 5 वक्त की नमाज भी न पढ़तो। उसका जे अजाब का डर मुझे है लगाया कि मैं भी उसके साथ हूँ रे कहलाया, मुझे अस्की रे सुमियत का पहुंचे रे अजाबा, काम ओस कर काजे नहीं करता रे सिताबा। तब अरबी को नबी ने पूछा है यू बाती, बात कबूल रे की थी उस अरबी की जाती, करनी रे नमाज सोने की उन्हें कबूल रे की थी, तब ऊंट के ने उसके लिए सुलह कर दी थी। जाना ऊंटने शू कीधुं कि मारो मालिक बेनमाजी છે, એટલે નબી અલ્લાહ તમારી જબાન મુબારકથી વાપરી છે કે જે બેનમાજી છે એને અલ્લાહ તાલાનો અજાબ થાય। તો મારો માલિક બેનમાજી છે એટલે હું એના ત્યાં હું નોકરી કરું છું, એટલે રસે એવું ના થાય કે મારા માલિકનો ગુનો મારા નામે લખાય। એ ડરના લીધે હું એથી નાસી નબી અલ્લાહ તમારી બારગાહના અંદર આવ્યો છું। તો એ વખત અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ શું ફરમાવે છે કે ઊંટ, તારો માલિક તારો માલિક ગુનેગાર છે, બેનમાજી છે, બાકી તારા માલિકનો ગુનો અલ્લાહ તાલા તારા નામે નહીં લખે, એ તારા માલિકના નામે લખાય। એ વખત અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું કે અરબી, આજથી તમે ઊંટના વચ્ચે તમે સુલે કરી લો, તમે તમામ ઝઘડો સમાપ્ત કરો અને આજથી તમે 5 વક્તની નમાજ પકડી લો। એ વખત આવનાર જે મોમિન મુસલમાન હતો, અરબી હતો, એ નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના હાથ મુબારક ઉપર ફરીથી બોસા આલી અને નબી પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની રૂબરૂના અંદર કબૂલ થયો કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ, બેશક આજથી હું 5 વક્તની નમાજ પકડી લઉં। અને એના બાદ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ આ ઊંટ અને માલિકના વચમાં સુલે કરી ઝઘડો સમાપ્ત કર્યો, રાજીપો કર્યો। એના બાદ આ માલિક પોતાનો ઊંટ લઈ અને એના પોતાના ઘેર જાય છે। तो भला है कि इतनी सुन मेरी रे बाती कि तौबा करे इतना के धन और राती। देखो ऐसी ऐसी खूबी सु है नबी जी हमारा, फट मुनाफिक पापी ना के गुजेरे हमारा। रे तू ही बेनमाजी सु हुट है डरता, ऐसा ऐसा दीन रे ऐसा ऐसा दीन, तो उम्मती होकर ना डरे, सोच कैसा है मन कीन रे, सोच कैसा है मन कीन। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद वालिक वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह
સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ. તો બાવા લખે છે કે આપણે તો ઉમ્મતી થઈ અને અલ્લાહથી નથી ડરતા. એક ઊંટ જેવું જનાવર ડરે છે અને આપણે નબીની ઉમ્મતમાં હોવા છતાં બી આપણે નમાજોના રોળાઈ નોશીએ છીએ અને નમાજો નથી પડતા. એ બહુ ગુનો છે. બાકી અલ્લાહથી દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ તાલા અમારી પૂરી જમાતના 5 વક્તની નમાજ પઢવાની નેક તૌફીક અતા ફરમાવે. આપણા રહેબર પીર મશાયખ બાવા પોતાની કિતાબના અંદર લખ્યું છે કે મારા મોમિનો, મારો આ કિતાબ, મારો આ જે ગ્રંથ લખેલો છે એ અલ્લાહ તાલાએ ખરેખર મને તમારા હવાલે કર્યો છે અને આપણો નબી અલ્લાહ તાલાએ બાવાના હવાલે કર્યા છે. અને બેશક કયામતના દાડે અલ્લાહ તાલા પીર મશાયખ બાવાના ઝંડાને જે આ મોમિન કોમને ઉઠાવશે. બાકી આ દિનની અગર કોઈ ચોરી કરશે, પીર મશાયખ બાવા લખે છે કે મારું દીવાને મશાયખનું નામ કોઈ ફેરવશે અને ફેરવવાની તો કોઈ તાકાત નથી. ગમે ત્યારે પીર મશાયખ બાવાની કિતાબ ખુલશે એ વખત બાવા લખે છે કે તમારે એ મુમનું નામ લેવું પડશે કે આ દીવાને મશાયખ બાવાનું દીવાન છે. આ દીવાને મશાયખ ઉપર કોઈ બીજાનો નામ તમે નહીં ચડાવી કો. બાકી તમે તમારી જબાનથી બાવા લખે છે કે અળવી વાતો કરશો અને અળવી દિનના અંદર ચિલ્લા ચુલી કરશો તો યાદ રાખજો કયામતના દાડે હું મારા નાના નબીનું દામન પકડી કરીએ મજલિસના અંદર કોઈ પડવાના અંદર બયોમના અંદર ભૂલ ચૂક થયો હોય તો દરગુજર કરજો. અલ્લાહથી બી દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ તાલા આપણા સગીરા કબીરા ગુનાહોની મગફિરત કરે. મજલિસ હોય પૂરી કરવામાં આવે છે. આજની મજલિસનું જે નિયાત તકસીમ કરવામાં આવ્યું કે મરહૂમ હાજી રસુલભાઈ કરીમતભાઈ પલાસરા તરફથી એમના ઈશાને સવાબ અર્થે
તો તમામ લોકો ઈઓના હકના અંદર, તમામ બુઝુર્ગાને દીનના હકના અંદર કુલઉલ્લાહ શરીફ ભટી, દુરૂદ શરીફ ભટી, એના તમામ બુઝુર્ગ હસ્તીઓના અને મરહૂમના તમામને બક્ષી દેજો. હવે સલાતો સલામ માટે મોહમ્મદ યાસીન કુકુ આવશે અને એના બાદ પેશીઓમ સાહેબ દુઆ મંગાવશે. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका. आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, उड़ेगा तराना, जगमगा उठा ज़माना. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका. बाग़ जन्नत का सजा हो, तख्त नूरानी बिछाओ, उस पे आप जलवा नुमा हो, हर तरफ से ये सदा हो. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका. सीता शेरे खुदा का वास्ता, ख्वाजा पिया का वास्ता, फिर मशायख का वास्ता, कुल औलिया का. गम ना हो रोजे जज़ा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका. الفاتحة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حیا اللہ پاک رحم فرما، کرم فرما. جو کچھ ذکر خیر ہوا، جو کچھ نظر نیاز کے اتمام ہوا، جنہوں نے سل منصب کی حاضری کو قبول عطا فرما. سب کا ثواب پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارا کا علیہ السلام کے سجدے تمام انبیاء مرسلین مومنین شہداء کربلا اسیران کربلا تمام صحابہ و صحابیات اہل بدر تابعین تبع تابعین عزبان دین اولیاء کاملین مشایخ کرام کی پاک بارگاہ پیش قبول فرما. تمام تیرے محبین مقربین کی پاک بارگاہ میں پیش قبول فرما. تمام پیاروں کے صدقہ خود الخاص سیدی و آقائی نعمت پیر سید مشایخ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما. یا اللہ پاک
تمام تیرے محبوبین اولیاء کاملین کے صدقے جتنے تیرے بندے اور بندیاں حاضر ہیں مولا ہم سب کے مرحومین کی دنیا سے رخصت ہو گئے تم کو اصال ثواب عطا فرما ہمارے مرحومین کے گناہ کو معاف اور انہیں جنت الفردوس والا مقام عطا فرما پیارا آقا علیہ السلام کی ساری امت مرحوموں کو اصال ثواب عطا فرما پیارا آقا علیہ السلام کی ساری امت مرحوموں کی بخشش عطا فرما یا اللہ پاک عالم اسلام تو مسلمانوں کی عزت جان مال آب و اولاد ایمان کی حفاظت عطا فرما آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما یا اللہ پاک جس اللہ کے ولی کا ذکر خیر و قرآن کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی بخشش و نجات کا پروانہ عطا فرما یا اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ میں ان کی محبتوں میں بروز قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی اولیاء کرام کی محبتوں میں جینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اولیاء کاملین کے ارشادات کے مطابق ان کی کتابوں کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کے علم و عمر میں صحت میں رزق حلال کاروبار میں خوب ترقی اور برکت عطا فرما اولیاء کرام کو فیضان سے خود خاص پیر مشاغ رحمۃ اللہ علیہ کو فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما ہماری تمام دلی تمنا کو پورا فرما چار یار پنچر پاک صدقے ہماری محفل کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد